O, size extra small to small. Pabralat mga sis padded. Pa-denim yung eksena niya. Pa-highway si bottom. For only 150, code Kai, denim, mine denim. 150 pesos code denim. Extra small to small. Ilang K na? Huwag masyado tagalan. 76 po. Every 10K pag wala masyado nag-ulan. Sige po. O, size med mga sis. Next mga sis. Size medium pa push up. Pa-self tie yung top niyan, pa-halter tali ang likod. Ito si bottom niya. Size medium. For only 150. Code Kai white, mine white. Code ng white. Yes, madam, isa lang. Yes, madam, visible po. O, next mga sis, size medium. Pa-halter yan siya padded, patali yung likod niya. Ito naman si bottom. O, patali din si bottom mga sis. Size medium. For only 150. Code kay black, mine ng black. 150 pesos code black. Pag ganyan eksena niya. Aya. Pwede ka na makapag-checkout sis. SSD ako, Madam Aya. Checkout during live, mga sister. Nagre-relive kami ng item. Power top mga sis. Na medium, bigay mo sa akin. Sige po. Underwear lang. O, next mga sis. Black na manikin. Size medium, madam. O, next mga sister. Size med. Pa-halter padded yan siya, pa-highway si kanyang bottom. For only 169, code Kai, Royal, mine Royal. 169 pesos code Royal. Size medium. Si Manikin na Black 349 COD, Sara G 290. Wait mga Zias. Alin, madam? Yung bago lang. Royal, madam. Royal yung code ko dun. Ay, perfect. Blue nga pala yung nahanap mo, sis. Imamain mo, madam, Madam M. O, yours na to, sister. 169. SSD ako, madam. Check out during live, mga sister, ha? Marami pang hindi nagsha-check out. SSD, sis.